Ma'am, tagasak ka. Gawin na lang. 170. 165. My God! So, karon mga kalaganis, natakaroon sa Temple of Leon, no? So, magkita ta sa random nga mga people dali. So, i-guess sa mo ni kung pila na siya. Ma'am, tagasak ka. I-guess din kung nagpila ni siya. Kani siya is from CS Cosmetics nga sanitizer. Isa na nga pinakahalinon nila, pinaka-humot nga sanitizer sa nakuna ko counter. So, sa CS Cosmetics yun mapalit. So, si Mota. You nice guess na? Guess, nagpila ni? 85. 85? Sure? Lower? Higher pa, higher. Higher dyan. Oh. Kaya siya is very, luxury nga sanitizer. 100. Ba't kayo? More big one more! Rapid na! 105. Cameraman ko. Hey! 112. Hey! 125. Wrong! Tag 150. 50. So kani is Himalayan soap bar, healing bar from CS Cosmetics. Sa mga tanata, constantly ako nagpila ni. Tagna. Isa na yung pinaka-trending sa CS Cosmetics. Sige daw, tagna, pila. 199. 199. Sure? 199, sure? Mana good? Ilan lang? Tagna. Ha? 98? Ay, dali. Pila, i-guess, Lila. Inyo na nin ko sanitizer. 199. Kapit agad, gamay na yung kayo. 100. Dili, basta. Lower? Yes, sir. Lower. 95. No. 95.15. Dili, ma'am. Lower. Basta, oh, kana. Oh. 97. Dahil, dili, ma'am. Kapit agad, gamay na lang. 170. 165. 179. Basta, siya, ma'am. 100 plus. Kala ko. 100. Kapit na to. 179. Higher. 184. 175. 185. Wala. 175. Gamay na yung kayo. 185. Wala na yun. 186. 169. 187. Dili, wrong. 188. 189. Higher. 181. No. 182. No. 180. No. 175. Kapit na to. 177. 198. 159. No, kapit na yun. 197. No. 185. No. 193. No. 192. No. Kapit na yun. 190. 193. No. Yay! My God! So, ma-order mo ni ma'am sa CS Cosmetics. So, taga saan mo, ma'am? Taga Mindanao. From? Yung nanalo from North Cotabato, province of Cotabato. Mindanao sa me. Davao, Iligan. Iligan of Davao. Thank you. Pwede pa picture na lang. Picture. Kamo.